ସନକାଦି ବାବାଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଧରି ସେଠାରେ ଚାଲି ଆସିବେ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ କଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଆଜି ସ୍ୱତଃ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଭାଗବତ କଥାର ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ପାଇବେ। ନା କେମିତି? ନା ଯତ୍ର ଭଗବତୀ ବାର୍ତ୍ତା ତତ୍ର ଭକ୍ତ୍ୟାଦିକଂ ବ୍ରଜେତ୍ କଥା ଶବ୍ଦ ସମାକର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ରିକଂ ତରୁଣାୟତେ। ସୁତମୁନି ପଚାରିଲେ, ଏପରି କହି ସନକାଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଇ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଭୂଲୋକ, ଦେବଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। କୋଉଠି? ନା ଯଦା ଯଦା ସ୍ତଚତେ ତୁ ତଦା କୋଳାହତପ୍ୟଭୂତ ଭୂର୍ଲୋକ ଦେବଲୋକେ চ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ତଥୈବ চ। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଭଗବତ କଥା ରସିକ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଟାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। କିଏ କିଏ ଆସିଲେ? ନା ଭୃଗୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚ୍ୟବନଶ୍ଚ ଗୌତମ মেধাতীর্থী দেবল দেবরাতৌ রামস্ততা গাধি সুতশ্চ সাকল মুকুন্দ পুত্র ত্রপিক পিলাব্দ। ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, গৌতম, মেধাতিথি, দেবল, দেবরাত, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, সাকল, মার্কণ্ডেয়, দত্তাত্রেয়, পিপ্পলাদ, যোগেশ্বর ব্যাস, পরাশর, ছায়াশুক, ଜାବଳି, ଜହ୍ନୁ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ମୁନି ନିଜେ ନିଜର ପୁତ୍ର, ଶିଷ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ସପ୍ତଦଶ ପୁରାଣ, ଷଟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି ନଦୀମାନେ ଆସିଲେ, ପୁଷ୍କର ଆଦି ସରୋବର ମାନେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ, ଦଣ୍ଡକ ଆଦି ବନ ମାନେ, ହିମାଳୟ ଆଦି ପର୍ବତ ମାନେ, ଦିଗ ମାନେ, ଦେବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦାନବ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ନିଜର ଗୌରବ ଗାରିବା କାରଣରୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସେଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନା କେମିତି ନେଇ ଆସିଲେ? ନା ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ୟାସ ପରାଶରୋଶ୍ଚ ଛାୟାଶୁକ ଜାଜ୍ଜଳି ଜହ୍ନୁ ମୁଖିଆ ସର୍ବେପ୍ୟ ମାମୁନିଗଣା ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟା ସ୍ୱସ୍ତିରାୟ ରହିତ ପ୍ରଣୟେନ ଯୁଗୁତାମ୍ ବେଦାନ୍ତାନି চ ବେଦାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରାସ୍ତରଂ চ ସମୃତୟ ଦଶ ସପ୍ତ ପୁରାଣିନୈ ଷଟ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ତଥାୟୁତଃ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ସରିତ ସ୍ତୋତ୍ର পুষ্করাদি সরাংশিচ ক্ষেত্রানি চ দিশ সর্বা দণ্ডকাদি বনানি চ নাগাদয় যদুস্তোত্র দেবগন্ধর্ব দানবা গুরু দত্তাত্রেয় নায়ত ভৃগু সম্বোধ চানয়ত ঋষি ভৃগু ঋষি বুঝে সুঝে সমস্তକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ସନକାଦି ଚାରି ଋଷି ନାରଦଙ୍କ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ସନକ, ସନଦ, ସନାତନ, ବୁଢୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚାରିଜଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲଟିଏ ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚକଟିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସିଂହାସନଟିଏ ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଭୃଗୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଚ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଥିଲେ,
बैरागी थिले, सन्यासी थिले, ब्रह्मचारी माने थिले एवं समस्त आगरे नारद विराजमान करिगले। वाह कि सुंदर परिवेश, कि सुंदर न्याय, कि सुंदर स्थिति, कि अमृतमय जगह। ओहो, ये मानव नुहे, दानव नुहे, देवता नुहे, ये समस्त स्थान टू बढ़ी गला। ये तीन भाग है बसीगले। सीता स्वयंवर है। जनक बाबाजी मझिरे थुईदेले शिव प्रदत्त धनु, अजगव धनु मझिरे थुआ गला। जीए से गुण चढ़ेव से माँ सीता को विवाह कर। देवता माने उठिकी जाई पारलेनी, ऋषि माने जाई पारलेनी। कौन देवता मानकर शक्ति नथिला, ऋषि मानकर शक्ति नथिला? कथाटा हला तीन मूर्ति भितरे राम ठाकुर थिले तीन भागरे। गोटे पाखे विश्वामित्र, गोटे पाखे लक्ष्मण, मझिरे राम। शिव धनुरा थुआ मझिरे राम। तेणु जिते राम को आदेश हो गला, वृद्धांगुली परे पदे राम रखिले संपदे, जानिले ता अत्यंत धैर्य हे बारो, बासुकी की बहे कुर्म। ओहो हे भगवान, ये की पद, ये दिशिला की मनोरम। गुणवंत गुण दत्त कले सत्वर, वैनाशिक नारी महिला, बामे रही अजगव विचार कला। समस्त पचारे राम केमती भांगिला? देवता माने कहले आमर बड़ कौन ना, तमे माने मझिरे नथिल। बाबाजी मानकु पचरा गला, तमे माने मझिरे नथिल। बाणासुर कार्त वीर्य सहस्र भुजरे हेज, ए जेते राक्षस माने जाइथिले से माने केही मझिरे नथिले। मझिरे थिले राम। शिव धनु थिला मझिरे। एपटे मर्त्य, एपटे स्वर्ग, एपटे पाताल। स्वर्ग रहिला उपरे, पाताल रहिला तले, मर्त्य रहिला मझिरे। तेणु मझिरे रहिला राम। पादर आंगुठीटा मारू मारू बुढ़ा आंगुठीटा मड़ हेकी भांगी गला। तेणु ज्ञान, भक्ति आ वैराग्य सबु तीर्थ माने जेमती राम दर्शन, राम सीता स्वयंवर भली जेमती समस्ते एकत्रित हेले। एटी भागवत सुनिबा पाई समस्ते एकत्रित हेले, गोटे स्थान रे बसिले, अनेक स्थान रे बसिले नारी माने। सकल दिगरु जय जयकार नमस्कार शंख ध्वनि हेबाकु लागिला। बहु परिमाण रे अबीर कुंकुम खाई पुष्पवृष्टि हेला। केतेक श्रेष्ठ देवता विमान मानकरे बसी आकाश मार्गरु हुई सेठारे उपस्थित समस्त उपरे कल्प वृक्षर पुष्पवृष्टि कले। सुतमुनि कहले एपरि भाव पूजा समाप्त हेबा पर जेतेबेले समस्ते गोटे चित्त हो गले, सेतेबेले सनकादि ऋषि महात्मा नारद श्रीमद भागवत स्पष्ट भाव टिके शुणा अनुरोध। तेणु हे मोर प्रिय सज्जन मंडली, हे मोर प्रिय श्रोतागण, आज घर मध्य पड़ी निज श्रम द्वारा आपण मानक जदि किछि शांति दे पारिबी ता मो जीवन अहोभाग्य हबो। हुए तो जीवन रे आ चामर धरी पारे बा न धरी पारे, किंतु चामर न धरिले भी विद्या मु छाड़ीबिनी। आपण मानक पई जेतिकी श्रम जेतिकी कष्ट करिवार कथा, ये तो कष्ट नुहे मो पे महा आनंद। ए महा आनंद रे जदि आपण मानक टिके सुख दे पारिली ताले हम भाग्य मो जीवन रो मल्ला बेली हुए तो टिके शांति प्राप्त हबो। एति कहूची कालीठू भागवत कथा आरंभ हो जिवो। सब बाबाजी माने एकाठी हेई गलेनी, देवता माने एकाठी हेई गलेनी, मानव माने एकाठी हेई गलेनी, राजा माने एकाठी हेई गलेनी, सभापति आसन रे बसी सारिलेनी। एपटे नारद बाबाजी बसी साइलेनी, एपटे सुत सेपटे सौनक।
यापर आसंता काली ठारू देखिबा श्रीमद भागवत तत्व आकु परीक्षित बाबाजी द्वारा केते बाट जाई पारुची आ व्यास केते बाट लिखि जाइछन्ती एति कहूची जदि या भीतर किछि भूल थो क्षमा देबे जने ब्राह्मण नुहे जने कलाकार हिसाब रे नमस्कार करूची जगतर मंगल हो समस्तंकर शांति हुंतु विश्वर समस्तंक रोग दूर हो जाऊ समस्ते सुखरे रहंतु आनंदे कबार हरि बोल।